Okay, hello everyone. Unta na mo sa maayong you are in a good condition, no? So, pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba nagwo-work si Kaiser Long-Term Healthcare? Pero bago nato siya i-discuss, kailangan ato asa ni siyang ilailahon, no? The very important aspect when building of a strong solid financial foundation. So nakita ninyo dire na atay healthcare, na protection, na eliminate debts, na emergency fund, na investment. So sa pag-build og strong solid financial foundation, kinahanglan nga ang ato yung pinakaunahon is nagid the healthcare. Kay ngano man unsaon man nato ato ang mga investment kung panahon nga magsakit ta, unsa man ang ato ang ibayad kinsa may motabang sa ato pambayad sa ospital, no? So kung naa kay kwarta giuna nimo ang investment na ay na ospital, na ay mga emergency nga nahitabo sa pamilya, ang mahitabo ipangbayad nimo ang imong mga investment, baligyan nimo imong babalay, mga yuta, etc. kay mao man imong giuna. So very important nga naagi kay healthcare. Unya ato ading iskutan dayon si long-term healthcare sa next nga video. Unsa na si long-term healthcare? Next, tayo ni mo nga imong pangandaman po isang protection. Protection meaning life insurance na siya. Okay? Life insurance, that means nga kung mawala tas kalibutan, mauning instant money nga mo'y mupuli sa tua, no? Kung mahanaw ta diri ka di kalibutan. Mas maayo man nga ang atong ibilin sa atong pamilya kay kwarta kaysa muhilak sila sa kaguol plus wala pa kay gibilin labi nag breadwinner ka. No, suluoy ang pamilya kung wala tay insurance. So, do not neglect the importance of insurance. And next tayo nato buhaton, ma'am and sir, hinay-hinayon na bayad atong utang, no? It's because it's important nga wala tay utang in order for us to reach financial freedom. Because kung daghan tag utang, tapos dili na nato siya zero out, dili nato siya hinahinayan o bayad, then you will never become financially free. Okay? And then build an emergency fund. Okay, sa emergency fund, mag-build ta dito sa mga banks because um, di man siya mawala, safe man atong money dito. And then emergency fund 3 to 6 months sa imong income, no? Kung pila yung income karon, multiply 3 for single, pero kung husband and wife duha mo times 2, no? So kung if you're earning 20,000, then times 3 that's 60,000, and times 2 120,000, ibutan mo sa bank. That is for emergencies, medical, may nana, may et cetera, ang mga mahitabo sa inyong life. So, hinay-hinay na nanimog butang dito. So, banks are good for emergency fund, but banks are not good for investment. Though they have they have investment products also, the banks. Kaya lang na I hope na inyong matanaw, no, ang akong first video about sa IMG, kaya para tuluan mo unsaon pag-invest to mutual fund, no? Liquid investment na siya nga topic dere. Before ta mag-invest, is very important nga to asa siya na properly build kay para um strong, solid og ang imong financial foundation. So atong kinahanglan no, we have healthcare protection on nya na po investment because what if we live too long, at least dito ta magkuha sa atong mga investment. And then atong protection, once mo sa kalibutan, then na ay insurance para sa atong family. And then healthcare, what if magsakit ta, no? So na pambayad sa ospital, na mutabang pambayad sa ospital. So munang pinaka three major financial needs. Ikaw na lang dayon, eliminate mo yung utang, build kang emergency fund para strong sa imong foundation. So, I think nag-share sa inyo inyong friend, no, about Kaiser International, Kaiser Long-Term Healthcare. No, so si Kaiser International is partner siya ni IMG when it comes to healthcare. No? So, important ka, mabalaan ninyo unsa si International Marketing Group para ma-member pod mo because we have a lot of benefits, 60 plus benefits, no? When we become a member of IMG. So, what is Kaiser All-in-One Savings Program? So, this is a long-term healthcare plus the life insurance plus naapod siya investment, no? Because what if you live too long? What if mamatay ka na insurance para sa family? What if magsakit ko na ay pambayad sa hospital? So all in one na ni siya unya. Ako pong i-show sa inyo atong mga accredited clinics and hospitals there sa Mindanao, Luzon, all over the Philippines. Okay? So sample, no? This is an example. Atong buhaton ani for the Kaiser is mag-save lang ta for 7 years. Okay? 7 years. So, not ato ang
ang tawag na is accumulation period, no? Example, imong edad karon ka 22. So 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 na human nakag-pay. Okay? For 7 years. 7 years sige ka magbayad, fixed. Ang imong bayaran magdepende, okay? Sample plan lang ni siya. K100. Yung installment amount annual 58,800 58,821. Kung imo na siyang i-monthly naa sa mga 5,882. Okay? Natay higher plan, napod tay lower plan. So kani sample lang ni siya. This is the advisable plan because 1 million ni siya ini ka mature. Okay? So again ha, 7 years na ta mag-pay. After ana, wala na kay bayaran. Okay? So hulat na lang ka kanus ang mo mature. Kanus aman si mo mature. Wait na pud kag 13 wait na pud ka og 13 years. No? So total niya is 20 years siya pero nagbayad ka 7 years lang. Okay? Discuss na nato unsa may tabo sa 8 to 28 year. So sa first to 7th year sa ta. So sa first to 7th year, you have free annual physical examination benefits, no? Urinalysis, stool, sa pa ba tong uban? Basta, makikita man ni sa inyong plan, no? Basta na ay free annual physical examination sa first to 7 years, natay dental health benefit, cleaning, extraction, kana lang minor, no? Minor, I think minor extraction, tapos cleaning po dayon. Tapos natay 3 members choice of room and board, 1,000 per day. Apil na sa imong plan nga ginabayaran. Again, magdepende. So kung ganahan ka K100, good, 5,892 per month. Um, i-discuss ako na later. Nakay annual benefit limit, no? And then basic medical health benefits, waiver of installment due to death or credit life. So for example, lugar, 7 years man ka nagpay, tapos nawala, no? Namatay ka, ini ka second year, ini ka third year. Ang mahitabuan na is your plan will be transferred sa imong primary beneficiary, makuha nila ang life insurance, plus fully paid na ang imong plan. No, gi-transfer na sa iya so fully paid na imong plan bisag second year ka nagpay or third year. Na-transfer na sa iya after dayon iya gyapon tong ma-enjoy ang healthcare. Wait lang dayon siya sa maturity period, no? Nga ini ka 28th year, okay? And then due to death to, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. So example, ma-disable ta, dili naka-work, ano, first to third year lang ka nagpay, tapos na accident, what nakabalo nun, may accident happen. So na total disabled, di nakatrabaho, nawala ba kang mata or di sa tanong simba ko lang pero naputol ba kang kamot may na pero we never know man good life, no? So yung na siya, you have term life coverage, meaning na life insurance. Okay, the life insurance magdepende kung pila ang imong plan, depende sa plan. So for this plan K100 na siya 450,000 na life insurance, mo-multiply na siya to pag accident ang cost, no? So nasa mga 900,000 ang life insurance. Accidental death and dismemberment, 450,000. Family assistance service, naana pod siya. So, dili na ta ang kung mawala ka sa kalibutan ang imong family di na mo problema, no, kung isa pwede matabang because Kaiser will help, no, kung unsay pinakaduol nga funeral mag-suggest pod og mga asa mas makatipid na mga lungon etc. May nana ba, so lain siya nga topic but that's the reality. Okay, so next, first to 7 years, what will happen pag paid na imong plan? Now, from A to 28th year. So, sa 13 years, ang imong money will now accumulate na mag-earn na siya interest. So, for this one, mag-earn na siya interest na siya total accumulated. Kung dili siya magamit sa first to 7 years, pinakamaayo. Why? Because kung di mo siya magamit, health savings account man siya, mas dili makulangan ang imo ang account, ang imong funds. Okay? Pero kung magamit nimo siya sa first to 7 years, um, okay lang yapon. Though, kung magamit nimo siya, wala na 85% nga long-term bonus ihatag sa imo sa pag-mature na kay nagamit man mo siya first to 7 years. Pero kung dili nimo siya magamit, mas maayo because tagaan kag bonus. No, muning naka-nice anig yun kay what if young pa ko, no? Dili pa na ako siya magamit. Edi mas better kay kuan man.
Mas better kay mas di mo kulangan akong funds. What if magamit na ako kay nagsakit ko? Okay lang gyapon, no? Because healthcare man ni siya. Okay naman ta accredited hospitals and clinic. What if namatay ko? O di mas okay gyapon for your beneficiary, dili okay nga namatay ka. Okay lang siya because naman siya na namatay mabilin para sa tong family. It's very important that na ano kita sa tawag ani protected. Okay? So sample kani siya nga plan is 5,882. Ang hitabo in the long sa maturity period na human na iyang plan 42 pag age na ganina age niya 22 man no. So pag age nag 42 unsa man niya makuha? 7 years sa ka nagpay. Pag mature na, muna yung makuha. Total accumulated unused health benefit, wala nakagamit. Long-term care benefit, long-term care bonus, additional health benefits, that's total of 1.1 million. So pila ang imong total nga nabayad for 7 years? Nasa around 411,000. So for 7 years to ha, pag mature na, nakay 1.1 million. Okay? Pero kung healthy pa kaaning idara, di pa nimo kailangan ng 1.1 million, pwede nimo kaon tanan, pwede half lang, no? Depende sa imwa. No, na atay mga different options. So kung mo diha lang sa mo naka-decide ka nga ugma na ko kaon sa 60 years old na ko. Wala na kay ginabayaran aniya kung magsakit ka, na kay pambayad sa hospital, kung wala kas kalibutan na life insurance, if you live too long mas maayo because you have the funds, no? And then at the age 60, kani, mag-retire na ka or pila imong edad nga gusto mag-retire, na kay 6.4 million, no? So pila na to imong total? 411,000 ra ang contract price for 7 years. Na kay 6.4 million ini ka 60 nimo. Na kay annual lifetime healthcare at age 60 nimo tanawa 648,000, no? What if naapagidi ang funds, pwede siya maabot og 10.4 million at age 65. So this is really the best plan for Filipinos. Daghan kay wala kabalo about the long-term care, which is sayang, no? Because 7 years lang ka, no? And then what are the benefits? You have 10% annual health benefit, kani mag-accumulate naman siya. Outpatient, inpatient, maternity, pre-existing illness. Ako ano itong ano no, sa first to 7 years, ang maternity o pre-existing mga cancer, high blood ng mga sakit, dili siya covered. Okay? Sa first to 7 years, mga sakit lang dili siya pre-existing. Okay? Like, unsa man, COVID, no? Or unsa pa ng mga sakit nga dili siya inheritance baka ng mga cancer, mga high blood, ano naman siya pre-existing, no? Dreaded illness, dili pa pud siya covered sa first 7 years. Pero after nga fully paid na imong plan, cover na ang tanan. Maternity, pre-existing, bisa unsa pa nga pre-existing, dreaded illness covered, additional health benefit, long-term care benefit, long-term care bonus. So muna siyang amazing jud kaayo because wala naman ko gibayaran ato. Plus kung ma-hospital ko, covered naman ko tanan, minor, major, pre-existing, buros ka, maternity, covered gapon niya. Okay? What if dili gina ko siya magamit because I'm very healthy? Thank God, I'm very healthy. Idi pag abot sa iya ang maturity period, din makuha na ko tanan funds nga nag-accumulate na. So very nice kay ni sa solid kay sa Solid Strong Financial Foundation, covered ng healthcare, na ay protection, insurance, and covered pud niyang investment. Because what if you live too long, makuha naman nimo tanan. Okay? So, example, these are the plans. Ganina, kato akong i-discuss sa imo is K100 to. So K100, ang yang annual, pwede mag-annual. Nakanice kung annual ka, discounted ka 2 months sa imong payment. So, sample annual, 58,821 imong annual for 7 years. Again, pag mature na siya, naakay 1.1 million. Okay? Pwede po spot cash. No? Mas makabarato ka, you have 369,200 kung kani nga plan. And then, annual benefit limit, meaning ani is your healthcare is 60,000. So, every year, more na mo limit. Kailangan po kayo kung kuruton o bayad sa hospital, pero at least na nakatabang. No, dako na po niya siya tabang. And then monthly, pwede quarter, pwede semi-annual, 5,882, 17,058 kung quarter, kung semi-annual, 31,764. Muna mo recommended ang K100 because again, 1 million man siya. But kung kulang pa ta sa budget, you can start with K45, K50, K60, K75. And again, nag-range na siya, no? 10 to 40 years old, K45, K50, pwede pa. 41 to 50 years old, pinaka-minimum, K60.
51 to 60 years old, pinaka-minimum kay 75. Nagkamahal siya, depende sa imong edad. Okay? So, example, edad nimo og mga 40, nagkuha ka kay 45, annual nimo ana 26,470 or 2647 per month, pero kung multiply na nimo siya 10, kung nag-annual ka 26,470 ra na. So kung annual ka, maka-discount kag 2 months. Okay? Na benefit limit na 50,000 na insurance. Okay? So the insurance na guys, life insurance, mo-multiply ni siya 2 pag accident. So for example, kay 100 imong plan na accident, no, nawala sa kalibutan through accident, 450,000 times 2, that's 900,000. Unya kung member pag kag IMJ natay 100,000 pag yun ka accident insurance, so that's 1 million. So very important na magpa-member pag kag IMJ. Okay? And the next is muna ang maturity value. For K45, 524, 776. So, pakitaan ti kag sample na quote. Okay? So, isend po din akong quote, depende sa mong edad. Okay, para makapili ka. So, let's sa imong edad karon is, ibutan na to sa mga 39. Okay? So, 39, pwede pa siya sa K45, no? So, dili na to kalimtan na guys. Sa pag-start sa imong plan, magbayad tag 500 na policy fee. So, the 500 policy fee is for 7 years only, no? First payment nimo, and the next na pod is after a year na. So, sample, nagkuha kag plan na kay 100, 582 imong monthly, or nag-quarter ka, or nag-semi-annual ka, 31,000, or annual 58,000, imong contract price 411,000, term insurance nimo 450,000, annual benefit limit nimo 60,000, and then limit room and board appeal na no, depende sa bills naman na. Maturity niya ay 1.1 million, age 60 1.2 million, age 65 2 million. So imagine ang value niya mas dako kung magsugod tag sayo, no? Because if nagsugod kag medyo gurang-gurang na, example 59 na siya nag-start, example 59 na ka nag-start, so mugamay ang value, no? Magkamahal ang plan, mugamay ang value, but still at least ano pagyapon siya, covered pagyapon siya with the healthcare, with the life insurance. So very nice, balik to diri sa edad na to nga 39, mauni siya ang kuan. Okay, mauni siya ang plan. So, magpili lang ka either monthly mong payment, quarter. Ang application ani is online. So, make sure to communicate lang ta via Messenger, no? Para mas mabala na to. And then, bank transfer lang atong payments. So, naday update aning dental benefit, no? Murag ang makuha ang kung ganahan ka sa dental benefit, free cleaning, katong minor lang siya nga cleaning, tapos extraction. So, murag wala na ning uban. I think medyo wala na yung uban, i-delete lang na ako ni basin matingala mo bang ang dagan kayo na di residential benefit. Because based on experience, cleaning lang, minor na cleaning tapos extraction. Katong major gani nga extraction, tong wisdom tooth ba na siya, magna na additional payment ana. Depende na sa dentist. Okay? So that is for the dental benefits. Free na siya for 7 years. No, kani siya while you still have the plan. And again, after 7 years, wala na kay bayaran. You just need to sit, relax, and enjoy because you are protected, no? Once mag-retire na ka, you have the funds. Wala ka sa kalibutan, you have mabili para sa iyong family. Magsakit ka, pwede ka mag-hospital, no? Because you have the funds, no? And then magamit din siya, guys, kung monthly ka, magamit mo siya after a year pa. Okay? Pero again, mas maayo kung di magamit because dako imong funds. No, na kay bonus na 85% yatag sa imo ini ka mature na sa imong plan. So imagine 85% sa 411,000, that's 350 plus thousand, no? So, dako kayo matag sa imo pag di mo siya magamit. Okay? So pre-existing, dili pa siya magamit within 7 years, pero after ana, magamit na siya pag fully paid na imong plan. Pero kung nag-annual gani kag payment guys, automatic, no? Pagkaugma, magamit na nimong healthcare, kay annual man imong mode of payment. Okay? Pero again, mas mayo kung nimo siya gamiton para first to 7 years, mas dako imong funds. Pero kung ganahan kang gamiton, okay ra gid kayo. Okay? So that is for if annual. Pero kung semi-annual, dapat ikaduha pa nagbayad. Kung quarter, dapat katulo, kaupat. Kaupat pa po quarter. Kamo na magkuan. No? Basta monthly,
12 months nga payment ay pa ni magamit. So total niya is murag whole year nimo siya bayaran ay pa din mo siya magamit. Okay? So ingon ana ni siya but very nice kayo ni siya nga plan gyud. So I hope nga namoy nasabtan no. You will always have excuse not to save. But no on matter your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. Pero I'm going to have a separate video about becoming a member of IMG because dagan kitag benefits, no? When it comes to life insurance, investment, real estate, general insurance, allied services. So please watch that. Kaya ang akong gidiscuss ani is the Kaiser Long-Term Healthcare, which is a really, really nice healthcare package plan, no? Para sa imuha ug sa imong family. Okay? So, if you have questions, feel free to send me a message. Unya, ako apo ning i-share sa imo ang code para magpili rin ka diri kung pili imong edad. Kung unsa imong edad, unya, makita nimo diri ba, pila, inig mag-mature na akong plan, pila akong makuha nga kwarta. Akong nagtigom ko, pila man akong natigom, no? Pila man ang total sa akong natigom, unya, pila din ang iyang value, minana ba? Tapos na naka-healthcare, naka-life insurance, na naka investment. Okay? So, I hope na mag-sign up na ka mindras bata pa para dili masayang atong hinaguan. So, that's all for this video and I hope na tan-aon po ninyo ang video on how to become an IMG member because we have a lot of benefits of becoming an IMG member. So that's all and thank you so much for listening and have an awesome day ahead and mabuhay tayong lahat. Okay? So save, save, save.